کے ہی تھے تو پھر اس زمانے میں جب وہ حیات تھے تب اس طرح کے الزامات لگنے چاہیے تھے. اگر ان کا بیٹا خود عدالت میں بیان دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرے باپ کو رنگین مزاج انسان کہا جا سکتا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے اپنے باپ کے بارے میں، ہمارے علماء اس کو رنگین مزاج نہیں کہتے، تو کس کی عالی ظرفی ہے؟ ہمارے علماء کا عالی ظرف ہے نا کہ انہوں نے کہا اس کا بیٹا اس کو کہہ رہا ہے، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے بیٹے کے الفاظ تو اخبار الفضل میں چھپے، ان کے اپنے اخبار میں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہمارے علماء نے اپنے عالی ظرف ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے وہ گندے الزامات زبانوں سے نہیں دہرائے. لیکن اب جب کہ لوگوں کے سامنے ان کا دجل الفریب آیا، لوگوں نے ان کو منع کیا کہ اس گند کو لے کر اسلام میں تم داخل نہیں ہو سکتے، یا اسلام سے الگ ہو جاؤ یا اس گند کو چھوڑ دو. مرزائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس گند کو اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے، تمہیں کافر کہنا ہے. ہم نے سخت مجبوری کے عالم میں اب یہ چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں کہ جس گندگی کا ٹوکرا تم اٹھا کے پھر رہے ہو نا، یہ گندگی تو علامہ صاحب کے مسیح موعود حضرت مرزا صاحب نے یہ کبھی کہا ہے، اگر مرزا صاحب نے کہیں کہا ہے کہ جو اگر یہ مجھے نہ ماننے والے کافر ہیں، اگر ایسا تو اسکرین شاٹ دکھائیں مجھے، اگر ایسا کہا ہے حضرت مرزا صاحب نے اگر کہا ہے تو مجھے بتائیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ زبان پر کنٹرول رکھیں، بار بار ان کو علیہ السلام نہ ہمارے سامنے کہیں، وہ ایک دجال اور کذاب آدمی تھا. دوسری بات یہ ہے وہ میرے وہ اصل میں پرانا ہے نا، اصل میں پرانا مجھے پتا وہ ہے ہے نا، آپ کی اس وجہ سے وہ عادت، میں کنٹرول تھوڑا کر رہا ہوں انشاءاللہ. آپ کی عادت ہے، اس کو روکیں. دوسری بات ہے حقیقت الوحی کھولیں نا، اس میں صاف اس نے لکھا ہوا ہے میرا انکار اللہ رسول کا انکار ہے، جو مجھے نہیں مانتا وہ اللہ رسول کو بھی نہیں مانتا. حقیقت الوحی ہے، صفحہ 169 ہے. اب آپ بتائیں جو اللہ رسول کو نہیں مانتا وہ کون ہوتا ہے؟ پکا کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شک کفر میں داخل ہو گیا، پکا کافر ہو گیا. ہاں، لیکن وہ ایک جگہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا مرزا صاحب کہ میں خود ذل بروز ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل بروز ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سہارا کے رنگ میں کہہ رہے ہوں کہ میں تو ذل بروز ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اگر کوئی مجھے نہیں مانے گا تو اس نے اللہ رسول کو نہیں مانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی فرماتے ہیں نا کہ اگر جس نے مجھے نہیں مانا اس نے اللہ کو کیسے مانا؟ اللہ کو ہم نے اسی کے ذریعے پہچاننا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا. مرزا قادیانی نے ہمیں کس کا تعارف کروایا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف تو پہلے سے تھا، اس کا انکار کرنے سے اللہ کا انکار کیسے ہو گیا؟ یہ تو ایک ڈرامہ ہے نا. کوئی بھی دیوس کر کو اٹھ کے علامہ صاحب یقین کریں، مجھے تو لگتا ہے کہ مرزا حضرت صاحب خود کنفیوز نظر آئے مجھے اپنی کتابوں میں، جہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور ہمیں اور زیادہ کنفیوز کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی خود بھی کنفیوز تھا، لوگوں کو بھی کیونکہ ہمیں شروع سے یہی بتایا گیا تھا کہ حضرت مہدی آئیں گے، کیونکہ شروع سے ہمیں یہی بتایا گیا تھا مہدی آئیں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ آ گئے. اس سے آگے کی جو تفصیل ہے وہ تو ہمیں آپ لوگوں سے پتہ چل رہی ہے. کبھی کتاب پڑھنے کا وہی نہیں ہوا، نہ وقت ملا، نہ موقع ملا، نہ کسی نے کہا کہ کتابیں پڑھیں. صرف یہ قرآن اور حدیث پڑھیں اور نماز پڑھیں بس. مرزا صاحب آ گئے، ان پہ ایمان لے کر آئے. جی تو شرم نہیں دیتے بے کہ تسی دکھیاں تے تکیاں بنان لگے ہو ہیں، چنگے پلے سیدھے سادے بولے والے احمدی نو خراب کرن لگے ہو. دیکھو ساڈا مشن ہی ہے، میں نہیں خراب ہوتا بحرین صاحب، میں خراب نہیں ہوتا.
اب میں پہلے خود تحقیق کروں گا، اس کے بعد میں یہ ساری، ابھی تو میں صرف بات کر رہا ہوں، میں نے خراب نہیں ہونا بھائی. بھائی سانس جناب، کا اگر آپ پتہ ادھر کوئی بیٹھے نہیں، رہیں کل آپ کو سانس آئے نہ آئے کسی کو پتہ ہے. آج اسلام قبول کریں، اس پہ لعنت ڈالیں، اسلام میں واپس آ جائیں. یہ خود بھی کنفیوز تھا، لوگوں کو بھی کنفیوز کر رہا، دھوکہ دیتا رہا. اللہ کے نبی، علامہ صاحب، اللہ کے نبی نے کب کہا ہے کہ دوسروں پر لعنت ڈال کے اسلام میں آ جاؤ؟ اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا. مرزا صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، ہو سکتا ہے، انسان تھے نا وہ بھی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی مرزا صاحب پہ لعنت ڈال کر پھر میں اسلام میں آؤں. اللہ کے نبی ایسا تو نے میرے خیال سے possible نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا، میں الفاظ سناتا ہوں. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. دیکھو اللہ کے نبی نے کیسی لعنت ڈالی ہے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کے نبی نے جب بھی عقیدے کی بات آئی ہے تو آپ نے لعنت ڈالی ہے کہ لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے. تو یہ بھی لعنتی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور دھوکہ دیا ہے اور فراڈ کیا ہے کہ میں بھی نبی ہوں. حضرت مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے نا نبوت کا. حضرت مرزا صاحب نے دعویٰ کیا نہیں ہے نبوت کا. کہاں کیا ہے؟ اچھا، یہ غلطی کے ادالہ میں ابھی چیک کر، نظر آئے. ابھی چیک یہ کر. غلطی کے ادالہ میں ٹوٹل کنفیوز نظر آئے. بارہ صفحوں کا رسالہ جو تھا اس میں مرزا صاحب خود کنفیوز نظر آئے. مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نبی رسول کہہ کے پکارتا ہے، یہ کہا ہے؟ جی یہ تو کہا ہے مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے. اچھا ایک منٹ رک جائیں. جس کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کہہ کے پکارے وہ نبی رسول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں غلام رسول، غلام نبی، تو وہ نبی تھوڑی ہو جاتا. نہیں، میں غلام کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو نبی اور رسول کی بات کر. اللہ تعالیٰ جس کو نبی اور رسول کہے وہ نبی رسول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ علامہ صاحب، وہ نبی مطلب حقیقی نبی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، میری بات سنیں، رک جائیں. اگر وہ حقیقی نبی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو غیر حقیقی نبی کر کے پکارے نا. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی کہہ کے پکارا ہے تو وہ نبی ہے، یا وہ نبی ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں کہا. وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دیوس ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، سنیں، کل رات کو حسینی صاحب کی براڈ پر بھی یہی بات ہو رہی تھی. حسینی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کی تعریف یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نبی کہہ کر پکارے اور وہ اپنے نبی ہونے پر ایمان لے آئے. غور سے سنیں دونوں باتیں. وہ کہتے ہیں یہ میری دو شرطیں ہیں. میں نے کہا حسینی صاحب آپ نے کسی مخصوص بندے کو پیش نظر رکھ کر یہ شرطیں تیار کی ہیں، گھر میں بیٹھ کر، کینیڈا میں بیٹھ کر آپ نے یہ شرطیں تیار کر لی ہیں. یہ شرطیں درست نہیں ہیں. کہتے کیوں، کیا غلطی ہے؟ میں نے کہا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی کہہ کر پکارا ہے تو وہ انکار کرے گا کہ میں نبی نہیں ہوں؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نبی اور رسول کہتا ہے پر میں نبی رسول نہیں ہوں؟ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یا اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، وہ جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، مفتری ہے، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. دونوں صورتوں میں وہ جہنمی ہے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کہہ کر پکار رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کہہ رہا ہے لیکن میں نبی اور رسول نہیں ہوں، تو دو ہی صورتیں ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نہیں، وہ جھوٹا اور کذاب ہے، مفتری ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو نبی رسول کہہ رہا ہے، اللہ اس کو نبی بنانا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے تو میرا نبی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان، وہ دیوس کہہ رہا ہے میں نبی نہیں. وہ بھائی اگر تجھے اللہ کہہ رہا ہے پھر تو کیوں نہیں نبی؟ الفاظوں کا چناؤ اچھا رکھے نا اللہ، مطلب الفاظوں کا چناؤ اچھا رکھے نا، مہربانی کریں. دیکھیں میں آپ سے بات کرتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے آپ سے بات کرنا، لیکن الفاظوں کا چناؤ تھوڑا سا اچھا رکھیں. اچھا چلے آپ بتا دیں، اگر کوئی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نبی کہے اور اسے یقین ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی، یا ایھا النبی، وہ آگے سے کہے کہ میں نبی نہیں ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ کیوں وہ انکار کرتا ہے کہ میں نبی نہیں؟
حضرت صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ذلی بروزی طور پہ اور سند سے رسول کے طور پہ مجھے نبی کہا گیا ہے، میرا نام یار حضرت صاحب، حقیقی حضرت صاحب تشریح کو، نبی نہیں ہے۔ حضرت صاحب کو، رحیل بھائی، حضرت صاحب کو یہ ذلی بروزی کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کہا ہے تو ان کو کہنا چاہیے میں نبی ہوں، بس۔ یہ ذلی بروزی غیر حقیقی غیر مستقل، اس کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اور اگر کہا ہے تو پھر انکار کر کے، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ کیا بن رہا ہے۔ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا، ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو نبی ہے، تو آپ کو حضرت صاحب کو نبی کہہ یہ دیا اس کا اللہ تو تعالیٰ، اس کا تو ہمیں کون اس ہوتا کا ہے؟ یہ اس کا کس کے پاس ثبوت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ میں کہتا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت۔ دیکھیں نبی پاک کے اوپر پہلی وحی جب آئی، جب جبریل آئے، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی یعنی 40 سال کی زندگی میں کبھی فرشتہ نہیں دیکھا تھا، تو وہ فرشتہ جب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آ کر کہ پڑھیے، اقرا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے۔ پھر انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، نبی پاک خوف زدہ ہوئے، ڈر گئے کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کیا کہنا چاہتی ہے مجھ سے، اور مجھ سے کیوں یہ کیا پڑھانا چاہتی ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے نا۔ کتابوں میں لکھا ہے، تفاسیر کی کتب میں، کہ جبریل نے ان کو گلے سے لگایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کا نام لے کر پڑھیے۔ پڑھا نا نبی پاک نے۔ یہ کون سا خدا، یہ کون سا جھوٹا نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا تو میرا نبی ہے، یہ کہتا میں نبی نہیں؟ اچھا پھر اللہ تعالیٰ بندوبست بھی کوئی نہیں کرتا، وہ مکر رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بندوبست نہیں کرتا کہ یہ میری بات سے مکر رہا ہے، میں اس کا بندوبست کروں، اس کو سمجھاؤں، اس کو تسلی دوں، دلاسا دوں۔ وہ کہتے ہیں، مرزا صاحب آپ کے حضرت صاحب کہتے ہیں 12 سال میرے پر وہی نازل ہوتی رہی اور میں اس کی طویل کرتا رہوں۔ 12 سال، پتہ ہے 12 سال مجھ پر بارش کی طرح وہی ہوتی رہی اور مجھے مسیح موعود کہتی رہی، میں اس کی طویل کرتا رہا، میں اپنے ماں باپ کے دادا کے عقیدے پر قائم رہا۔ میں نے کہا نہیں، یہ وہی جھوٹ بول رہی ہے، میں کہ تم مسیح موعود، عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر ہے۔ وہ کہتے 12 سال مجھ پر وہی ہوتی رہی ہے۔ اب 12 سال اللہ تعالیٰ اوپر دیکھ کر انتظار کرتا رہا کہ یہ، میں اس کو پیغام دیتا ہوں، یہ مان ہی نہیں رہا، میں اس کو نبی بنانا چاہتا ہوں، مسیح موعود بنانا چاہتا ہوں، یہ مکر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے۔ یہ کیا ہے ڈرامہ؟ جھوٹ کا پلندہ ہے میرے بھائی، جھوٹ کا پلندہ ہے، صرف ڈرامے بازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 12 سال تک مجھے وہی آ کے کہتی رہی، 12 سال تک مجھ پر وہی نازل ہوتی رہی، یہ ڈرامہ سارا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، مجھے نبی کا نام دیا ہے، مجھے رسول کا نام دے کر پکارا گیا ہے۔ کیسی نان سینس باتیں ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کہہ کر پکارا ہے، نبی کا نام دیا ہے، اختلاف اپنی جگہ، علامہ صاحب اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہمیں نا بات کرنے میں تھوڑا سا الفاظوں کا چناؤ اچھا رکھنا چاہیے، پہلی بات۔ سیکنڈلی کہ مسیح موعود حضرت صاحب نے جو بھی کہا وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، ہمیں کم از کم ان کا بزرگ ہونے کے ناطے ان کی تھوڑی سی عزت کرنی چاہیے، انسانیت کے ناطے ان کا نام بہت ادب سے لینا چاہیے۔ باقی جو مسئلے مسائل ہیں اللہ ان سے خود نپٹ لے گا۔ ہم کیوں ہوتے ہیں؟ ہم آپ سے تھوڑی بول دیں کہ آپ ان پہ ایمان لے کر آئیں یا انہیں کچھ مانیں، آپ نہ مانیں، انہیں کچھ بھی نہ مانیں۔ تو میرا یہی کہنا ہے، باقی یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا خیال کیا کریں۔ مجھے پتا پہل آپ نہیں کرتے علامہ صاحب، پہل آپ نہیں کرتے، مجھے پتا ہے پہل آپ نہیں کرتے، لیکن تھوڑا جب آپ شروع ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کوئی حد نہیں چھوڑتے، بالکل ہی جس طرح وہ نہیں طارق چوہان صاحب ٹی سی انکل، وہ بھی اس سے ہی کرتے ہیں، کبھی کبھی نا وہ اتنا غلوب کر جاتے ہیں کہ مرزا صاحب کو بھی رگڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس بندے کا کوئی احترام اور رسپیکٹ نہیں ہے، وہ کوئی بزرگ نہیں ہے، وہ کوئی نیک بندہ ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا دشمن ہے۔ ہمارے دل میں اس کے لیے کسی قسم کی رسپیکٹ وغیرہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے باوجود ہم پہل نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے۔ آپ نے مجھے روکا کہ بھائی تھوڑا سا لفظ نرم استعمال کرے، میں نے چھوڑ دیا، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ نہیں کرتے
हाँ, मैं तो ऐसे शख्स को दयूस समझता हूँ, झूठा समझता हूँ, कज़्ज़ाब समझता हूँ, मुफ्तरी समझता हूँ, जो ये दावा करे कि मुझे अल्लाह ताला नबी और रसूल कहता है, मेरा नाम अल्लाह ताला नबी और रसूल रखा है, पर मैं नबी नहीं। भाई अगर तुझे अल्लाह ताला ने तेरा नाम नबी और रसूल रखा है, तो फिर तो नबी रसूल क्यों नहीं है? के साथ आगे कुछ भी लगाएं, कुछ भी लगा दे अगर, तो ये भी थोड़ा ख्याल नहीं, करना। मुझे आप सिर्फ अपना गिला पेश करें, आप भी अपना गिला पेश कर लें। किसी अहमदी को बुलाकर मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब ले दें, जो मिर्जा साहब ने एक गलती का ज़ाला में लिखा हुआ है कि मेरा नाम नबी और रसूल रखा है अल्लाह ताला ने। किसने? अल्लाह ताला ने मुझे नबी और रसूल कहकर पुकारा है। फिर उसके बाद वो नबी रसूल क्यों कहता है कि मैं नबी और रसूल नहीं हूं? ये बता दें। अगर अल्लाह ताला ने कहा है तो वो नबी और रसूल क्यों नहीं है? मसला उसको क्या, कहाँ उसका दर्द होती है, क्यों कहता है मैं नबी रसूल नहीं? भाई जिसको अल्लाह ताला नबी कहता है, अगर अल्लाह ताला कहता है तो वो नबी है। मिर्जा साहब को फना फिर रसूल के तौर पे प्यार में कहा है ना, प्यार से कहा है। क्या क्या मिर्जा साहब को प्यार से कहा, जैसे हम अपने बेटे को कहते थे हमारे, जैसे कि आप अपने बेटे को कहते होगे ये मेरा चंद आ गया, इस तरह से मिर्जा साहब को अल्लाह ने कहा कि ये नबी, प्यार से कह दिया नबी। इसमें क्या है? मिर्जा साहब खुद अपनी तशरीह खुद कर रहे हैं ना, अपने इल्हाम की तशरीह खुद करते हैं कि मैं नबी नहीं हूँ, तो तशरीह नबी नहीं हूँ। मेरी बात, जाहिल मुखालिफ कहते हैं, जाहिल मुखालिफ कहते हैं। जिस बंदे को अल्लाह ताला ने प्यार से नबी कहा, रसूल कहा, मुजम्मल कहा, मुदस्सर कहा, यासीन कहा, कुछ भी कहा, दायन इल्लल्लाह कहा, सिराजे मुनीर कहा, मुबश्शिर कहा, रसूल कहा, वो वही है। जिसको अल्लाह ताला जिस प्यारे नाम से पुकारता है वो वही है। नबी पाक को आप मुबश्शिर नहीं मानते, शाहिद नहीं मानते। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। इनमें से कौन सा नाम है जो हमारे महबूब नबी का सिर्फ अल्लाह ताला ने प्यार से कहा है, पर हम उनको वो मानते नहीं? और कौन जहन्नमी होगा जो कहेगा कि मैं अपने नबी को मुबश्शिर नहीं मानता, नज़ीर नहीं मानता, मैं दाई अल्लाह नहीं मानता, मैं सिराज मुनीर नहीं मानता, मैं शाहिद नहीं मानता? वो दयूस है, वो जहन्नमी है जो इस तरह की बकवास करते हैं। अल्लाह ताला ने जिन प्यारे नामों से अपने नबी को पुकारा है वो वही नाम है उनके। कौन इनकार कर सकता है? ये पहला बंदा देखा है कि जी मुझे अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कह के पुकारा, पर मैं नबी भी नहीं था, रसूल भी नहीं। और लोगों को मतलब फुद्दू बनाया हुआ है, लोगों को जाहिल बनाया हुआ है, कदा समझते हो लोगों को। अगर तुम्हें अल्लाह ने नबी और रसूल कहा है तो कहो मैं नबी और रसूल हूं, सिंपल है। अगर तुम इनकार करते हो फिर तुम अल्लाह के मुनकर हो, फिर तुम मुल्हिद हो, तुम अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहे हो। समझे नहीं ना, महज इनकार। अल्लाह मतलब मसीह माऊद ने कहा है ना, अल्लाह मतलब मसीह माऊद ने कहा है ना कि मैं जिल्ली बरूजी नबी हूँ, वे तशरीह नबी। जिल्ली की क्यों कहा जिल्ली बरूजी? यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों कहा जिल्ली बरूजी नबी हूँ, क्यों नहीं कहा मैं नबी हूँ? मैं नबी और रसूल। मेरा मानना भी यही है कि या तो नबी होता है या नबी नहीं होता। हाँ, या नबी होता है या नहीं होता। ये जिल्ली बरूजी क्या होता है? आपकी किताब का बताऊंगा ना मेरे को। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या अल्लाह ताला को खुद नहीं ये कहना आता था, ऐ मेरे जिल्ली नबी, ऐ मेरे बरूजी नबी, ऐ मेरे गैर हकीकी नबी? अल्लाह ताला ने तो उसको नबी और रसूल कहा बकौल उसके। वो कहता है मुझे अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कहा। अल्लाह ताला ने अगर उसको गैर हकीकी बनाना था, जिल्ली बनाना था, अल्लाह ताला उसको कहता ना, क्योंकि नबूवत खत्म हो चुकी है, तू अब अल्लामा साहब मसीह माऊद मुसन्निफ अपनी तहरीर की खुद तशरीह कर रहा है ना, अपनी तहरीर की खुद तशरीह कर रहा है मुसन्निफ। अल्लाह ताला ने तो कहीं को ये नहीं कहा जिल्ली बरूजी, डायरेक्ट नबी कहा, लेकिन मुसन्निफ खुद बता रहे हैं ना कि मैं जाहिल मुखालिफ दावा करते हैं, जाहिल मुखालिफ होते हैं जो कहते हैं उसने नबूवत का दावा किया। वो जो मुसन्निफ बता रहा है ना,
उसी पर तो हमारा झगड़ा है कि मुसन्नफ ये क्यों बता रहा है। अगर वो कहता है मुसन्नफ कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी कहा है, रसूल कहा है, तो मुसन्नफ ये क्यों कहता है कि मैं नबी और रसूल नहीं हूँ, मैं ज़िली नबी हूँ, मैं बरूज़ी नबी हूँ, मैं गैर हकीकी हूँ, गैर मुस्तकिल हूँ, गैर तशरी हूँ, और मैं इनकासी तौर पर हूँ, फना फिल्ला हूँ, बस मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, मैं जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मैंने नबूवत का दावा किया, मेरा दावा नहीं है, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। फिर क्यों वो ये कहता है, फिर वो ये क्यों ऐसी तशरीह करता है? यही तो हमारा एतराज़ है। देखो ना, मुझे अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करो और अपने अमाल बातिल ना करो। अगर मैं कहूं मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत नहीं करनी, मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं अल्लाह का हुक्म का मुनकर हूं, मैं जहन्नमी हूं अगर मैं ऐसा कहूंगा तो। अगर एक बंदा कहता, ये अल्लाह का मैसेज है ना, ये अल्लाह का एक पैगाम है, एक अल्लाह का पैगाम है, वो मेरे लिए आया है। मुझे अल्लाह ताला ने कहा कि जो तुम्हें रसूल दे उसको ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें रसूल दे, अमर नज़ीर, जो तुम्हें रसूल दे उसको ले लो, उसको पकड़ लो, जिससे मना करे उससे छोड़ दो, उससे पीछे हट जाओ। कहा ना मुझे अल्लाह ताला मैसेज दिया ना। जो अल्लाह तकलीफ देता है उसके बारे में कुरान क्या कहता है? आवाज नहीं आई। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ देता है इसके बारे में कुरान क्या कहता है? हाँ, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ देने वाले हैं वो काफिर हैं। अल्लामा साहब एक रिक्वेस्ट है, अल्लामा साहब एक रिक्वेस्ट है। जी 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 जी, अल्लामा साहब एक रिक्वेस्ट सुन ले मेरी। सुन रहा हूँ। ये अपने ये सरकारी भाई जितने भी है ना, इनको बोल दें कि मेरी पिक्चर लगाकर ये फेक आईडी ना बनाएं। अपने सरकारी भाइयों को कह दें मेहरबानी करें कि मेरी आईडी लगाकर ये अपनी मेरी पिक्चर लगा के अपनी फेक आईडिया ना बनाएं, मेहरबानी करें। किसने बनाई? किसने बनाई है? देखिए अभी जितने भी ऊपर व्यूज हैं 43, इनमें देखें कितने मेरी पिक्चर लगा के पता नहीं अजीब अजीब से नाम रखे हुए हैं। नहीं, मुझे तो नहीं नजर है, मैं देखता हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं लिस्ट नहीं चेक कर रहा। किसने आपकी आईडी बनाई है भाई? कि यार फेक आईडी ना बनाओ, राहिल की पिक्चर लगा के फेक आईडी ना बनाओ, मेहरबानी करो। ये नीचे ट्रुथ सीकर बैठा है, इसको बुला के ना, आप अहमदी हो ना, इसको बुला के सिर्फ पूछ दो कि अगर मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने नबी रसूल कहा तो मिर्जा साहब ने इनकार क्यों किया? ये बता, ये पूछ दो कि उसने फिर अपने आप को नबी रसूल क्यों नहीं माना। मैंने उसको इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम। इसका जवाब ले लो अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, अगर आप ये राहिल साहब को कह दें, मैंने भी इनको कहा अगर इनके पास कोई दूसरी आईडी है तो वो यूज़ कर लें। अब चूँकि चाहे ये जमात से हैं, चाहे जो भी इनका अकीदा या नज़रिया है, आपको अल्लामा साहब याद होगा कि लास्ट टाइम भी मसला खड़ा हो गया था और उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया था कि मुसलमानों ने चूँकि मेरा नाम इस तरह का रखा था तो मैंने फिर उन्होंने जो है ना वो सूरह रहमान के साथ वो अल्फाज। हाँ, वो मुझे पता है, सारी बात का मुझे पता है। वो उन्होंने आते ही बताया कि मैंने ये आईडी बना ली है तो मेरे ऊपर मुझे गलती लग गई है, तो अब मैं तब्दील करने में 7 दिन बाद मैं इसको चेंज कर लूँगा। अभी ये आज ही मैंने उनकी आईडी देखी है, ये कल देखी, वो चेंज कर लेंगे 5-6 दिन के बाद इसको। उनके पास क्या दूसरी आईडी नहीं है? नहीं, दूसरी वो कहते ब्लॉक हो गई, आपके मुसलमानों ने मुझे, सरकारी मुसलमानों ने मेरी आईडी उड़वा दी, ये कह रहे हैं मुझे। चलें ठीक है, बहरहाल ये ना हो कि फिर अभी कहीं वो खड़ा हो जाए मसला। हमें तो बस उसी चीज़ का डर है, और तो मेरे अपने भी हो सकते हैं और आपके सरकारी भी हो सकते हैं। अच्छा, ये बताएं आप राहिल साहब, ये नीचे ट्रुथ सीकर का मैसेज पढ़ के इसको जवाब दें। मैंने सवाल ये किया है कि ट्रुथ सीकर को बुला के पूछें कि ट्रुथ सीकर साहब, अगर मिर्जा साहब को अगर बिल फर्ज मुहाल
अगर उनको अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कहा है तो वो क्यों कहते हैं मैं रसूल नहीं हूं, मेरा दावा नबूवत का नहीं है? फिर वो क्यों कहते हैं? जवाब ये दिया है कि मिर्जा साहब ने उम्मती नबी होने से कभी इनकार नहीं किया। ये कोई जवाब है? इन दोनों की आपस में कोई तल्लक रिश्ता बनता है? मैंने तो सवाल ये किया है, अगर उनको बकौल उनके अल्लाह ताला ने उनको नबी कहा है तो वो फिर क्यों कहते हैं कि जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने नबूवत का दावा किया है? मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। ये क्यों कहते हैं? नबी और रसूल जब कह के पुकारा है अल्लाह ताला ने तो फिर उनको कहना चाहिए भाई नबी और रसूल। जी अल्लामा साहब, सबसे पहले तो आप, मैंने आपसे कहा है ना अल्लामा साहब, सबसे पहले तो मैंने जो आपसे कहा है वो आप रिक्वेस्ट करें कि मेरी फेक आईडी ना बनाए, मेरी पिक्चर लगाकर। आपके सरकारी भाई पहले तो ये आप रिक्वेस्ट कर दें, उसके बाद मैं ये कहूँगा तो उससे क्या साहब ऊपर आ जाए, मैंने आपसे कुछ सवाल करने हैं। कह दिया भाई ना बनाए, इनकी कोई बंदा इनके नाम की आईडी ना बनाए। नीचे जो सुन रहे हैं इस तरह की जरूरत नहीं है, अपने अपने आईडी से नाम की नहीं पिक्चर लगा दी, मेरी पिक्चर लगा दी, मेरी पिक्चर लगा दी, नाम इन्होंने कुछ और रखा है, पिक्चर मेरी लगाई है। मेरे पास तो आपकी पिक्चर, मैं तो देखी नहीं आपकी पिक्चर। कौन सी आपकी पिक्चर दिखाएं जरा। ये मेरी आईडी पे पिक्चर लगी हुई है। इस आईडी पे लगी हुई पिक्चर मुझे नजर नहीं आ रही, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लगी हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी ऐसी छाल मार जाइए क्यों? कोई गल है सिस्टर जेडे ने पहले कादियानियत विचों छोड़ के आए ने तो उन्होंने गल करनी। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਛੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਮੁਸਲमान, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। गल कर लो गल सिस्टर। आमिन नजीर भाई, मैं बस चली जाऊंगी ये बात करके, मुझे पता है यहाँ भाई बैठते हैं। मैं इनको ही कहना चाह रही थी कि ये इन्होंने जब सोशल मीडिया पे आते हैं, इन्होंने अपनी पिक्चर लगाई है, तो फिर इधर तो सोशल मीडिया पे सब मैच्योर लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, उनको कोई मना कैसे कर सकता है? ठीक है, इनको अपनी पिक्चर लगाने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं। और मुझे तो इनकी जो है ना वो कोई आईडी नज़र नहीं आ रही जिन्होंने इनकी आईडी में कोई शीश महल नहीं लगा हुआ जो सबको मुसलमान इतने वेले हैं कि इनकी आईडी कॉपी करना शुरू कर दें। और दूसरी जो आप बात कर रहे थे, आप बातें माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं आमिर नज़ीर भाई, मैं सुनती रहती हूँ नीचे बैठ के। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने आपको एक ओहदा दिया, ठीक है, आप कौन होते हैं उसको इनकार करने वाला और उसके अंदर ट्विस्ट पैदा करके जिल्ली बरूजी की एक टर्म लेके आने वाले? आप कौन होते हैं? ये तो ऐसे ही है कि आपको कोई कह रहा हो कि भाई आपने वजीर आजम बनना और आप कहे नहीं मैं तो नहीं बनूंगा। ये जहलियत वाली बातें, अभी इनके नीचे ट्रुथ सीकर को आप बुला रहे थे, तो जहलियत वाली जो बातें हैं ना, ये आके प्रूफ कर दें ऊपर आके। इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ऊपर आके बात करें। ये इन्होंने गलत बातें कादियानी जमात, कादियानियत में फ़िरका जदीदा के आम लोग जिनको लिटरेचर नहीं पता, उनके दिमागों में यही बातें इन्होंने ठूंसी हुई हैं। ये सारी गलत बयानी करते हैं। इनके अंदर अगर हिम्मत है ना तो एक दफ़ा अपनी किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ाना स्टार्ट करें। एक चैनल MT है ना इनके पास, उधर किताबें पढ़ाना स्टार्ट करें और फिर मैं देखूंगी किताबें जैसे पढ़ाते जाएंगे ना तो कितने लोग इनकी कादियानियत में रहते हैं। जिनको मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का दजल पता चलता जाएगा ना, उसी तरह वो लोग जो है ना, लोग इनके अंदर से इनको जूतियां मार के ना निकलते चले जाएंगे। ठीक है, इतना इन्होंने दजल किया हुआ, इतना फ्रॉड किया हुआ, इतनी गलत बयानियां की। गलत बात आमिर साहब ये करवा रहे हैं आप ग्राउंड पे। आमिर साहब ये करवा रहे हैं आप ग्राउंड पे। अब हिम्मत रखें थोड़ी सी। उनको बात करने देना राइल साहब, उनको बात करने फिर आप रिस्पॉन्ड करें। नहीं आमिर साहब इनको रोकें, आप इनको रोकें। आपने किताबें पढ़ी हुई हैं? कोई गाली तो नहीं दे। पेपर 69 आपने किताबें पढ़ी हुई हैं? आपने मिर्जा गुलाम कादियानी की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं? आपने किताबें नहीं पढ़ी तो फिर आप कादियानी तो है ही नहीं। आप नहीं अल्फाज का चुनाव ना, मैं करती हूँ अल्फाज का चुनाव। मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद कहा है, जिसने मेरी किताबें 3 बार नहीं पढ़ी मुझे उसके ईमान पे शुबह है। आपने किताबें पढ़ी हुई है पूरी की पूरी? वो तो ट्रुथ सीकर ने भी नहीं पढ़ी हुई।
ये जो नीचे ट्रुथ सीकर बैठा है इसने भी नहीं पढ़ी। मैंने एक तकरीबन 8 महीने हो गए मैंने इनको चैलेंज किया हुआ है, कोई कादियानी मेरे सामने आके ये बात कर दे कि मैंने पूरी किताबें पढ़ी हुई हैं, फिर मैं अपने मुसलमान भाइयों ने जिन्होंने वो किताबें रटी हुई हैं उनको कहूंगी इसका इम्तिहान ले, मैं खुद 1000 पाउंड दूंगी, जो ना देना वो मुसलमान नहीं है। मैंने 8 महीने से ये दावा किया हुआ है, इनमें से कोई नहीं ऊपर आता और कहता कि जी हमने किताबें पढ़ी हुई हैं। आज तक मेरे सामने कोई बंदा नहीं आया, ठीक है। और उसके अलावा ये कादियानियत में ये किताबें पढ़ाते ही नहीं है। लिटरेचर से इन्होंने अपने सब लोगों को इतना दूर रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जब ये लिटरेचर जो गंदगी से भरा हुआ है, गलाजत से भरा हुआ है, ये लोगों के सामने आएगा, लोग सवाल उठाएंगे, और जब सवाल उठाएंगे तो इसका मतलब कि वो इनको छोड़ जाएंगे। इसलिए ये लिटरेचर नहीं पढ़ाते। आमिर नज़ीर भाई कोई निसाब नहीं है, कुछ नहीं है जो ये पढ़ाते हो अपने उसमें। एक किताब है, एक आधी किताब जो ये कश्ती नू और समथिंग, ये इस तरह की ये कुछ कर देते हैं, उसमें से पर्चा लेते हैं, वो भी चीटिंग करा के। ये इनका हाल है। इनके तो जब सो कॉल्ड नबी ने कह दिया था, जो है ना वो मिर्जा गुलाम कादियानी ने जब ये कह दिया था कि जी 3 दफा किताबें पढ़ानी चाहिए, तो फिर तो इनको तो निसाब सेट करना चाहिए था कि इत्तफाल ये किताबें पढ़ेंगे, नासरात ये पढ़ेंगी, फिर लजना ये पढ़ेगी, फिर अंसार ये पढ़ेंगे। इनको तो ये तो पढ़ाते ही नहीं है किताबें, कौन से लिटरेचर। और इसीलिए तो इनको मौत पड़ती है। इनका लिटरेचर इनके सामने रखो तो इनको तो मिर्गी के दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इनकी औकात है, अपने लिटरेचर को सामने प्रूफ नहीं कर सकते और बात करते हैं टके की। इतना तो तेरी आइडिया ऐसी है कि जैसे हम सब जो है ना मर रहे हैं तेरी आईडी कॉपी करने के लिए, और मैंने तो नीचे कोई आईडी नहीं देखी कॉपी तेरी करते हुए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर भाई, मैं नीचे बैठ के करती हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको इज्जत दे भाई। अमर भाई इसने किसकी आईडी कॉपी की हुई है? इसने भी तो की हुई है ना किसी की आईडी कॉपी की? नहीं, कोई नहीं गल, कोई नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं नीचे जाती हूँ। जज़ाकल्लाह, नीचे बैठ के हाँ भाई रहील भाई, ये ट्रुथ सीकर से यार सवाल का जवाब लेकर दो ना। किताबें तो इसने भी नहीं पढ़ी ट्रुथ सीकर ने। इसको पूछो कि अगर मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने नबी कहकर पुकारा है या उनका नाम नबी रखा है, वो कहते हैं मेरा नाम नबी और रसूल रखा है। जिसका अल्लाह ताला नबी और रसूल नाम रखे, अल्लाह ताला पता है हमें क्या कहता है? वहुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अब कोई बंदा कहे मैं जिल्ली मुसलमान हूँ, मैं बरूजी मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला कहेगा लानत है तेरे पे। मैं तेरा नाम मुसलमान रखा, तू कहता मैं जिल्ली मुसलमान मैं बरूजी मुसलमान हूँ। जो अल्लाह ताला ने नाम रखा हम वही हैं। अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुसलमान रखा, हम मुसलमान हैं। इससे इनकार करने वाला वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो अल्लाह ताला के अहकामात का मुनकिर है। सही है बात कि गलत है? कुरान में आता है ना, वहुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। मिर्जा साहब कहते हैं मेरा नाम अल्लाह ताला ने नबी और रसूल रखा है। अब बताओ दोनों बातें एक जैसी हैं कि नहीं है? मैं ये लियाकत साहब से ट्रूथ सीकर जो ऊपर आए और मुझे मेरे सवाल का जवाब दें कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरा नाम कहीं भी ये नहीं लिखा कि दिल्ली बरोदी रखा है। जी मिर्जा साहब ने कहा है कि मुझे नबी कहा है। हाँ, नबी अगर वो कहता है मेरा नाम नबी और रसूल रखा है तो इनकार क्यों करता है? फिर ये पूछ के दे दो कि फिर अगर हम इनकार करें, अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, मुस्लिम रखा है, वहुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हम क्या है? हम मुसलमान हैं। जो कहे मैं मुसलमान नहीं हूँ वो क्या है? जो ये कहे कि जाहिल मुखालिफ मुझ पर मुसलमान होने का इल्जाम लगाते हैं जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ये मुसलमान है। अब बताओ, अल्लाह ताला कहता है वहुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और मैं ये लिखूं सब जाहिल मुखालिफ सरकारियों को बोल रहे हैं ना। मिर्जा साहब जाहिल मुखालिफ सरकारियों को बोल रहे हैं ना, क्योंकि अहमदी जितने भी हैं वो उनको गैर तशरीही नबी मानते हैं। नहीं, वो मिर्जा साहब तो हमें गालियां दे दे कर मर गए, वो गालियां देने दे। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरे जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि गोया मैं
मुसलमान होने का मुद्दई हूँ, तो मैं क्या हूँ फिर? मैं अल्लाह के हुक्म का मुनकर हूँ, क्योंकि अल्लाह ने तो मेरा नाम मुसलमान रखा है। मैं कहूँ कि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं क्या हूँ फिर? अल्लाह का मुनकर हूँ कि नहीं? मिर्जा साहब ने उम्मती होने के साथ साथ नबूवत का कभी इनकार नहीं किया। मिर्जा साहब ने उम्मती होने के साथ साथ नबी होने का कभी इनकार नहीं किया। मुझे दिखा क्या दें होने अगर का कहीं किया इनकार है नहीं तो। किया? क्या किससे इनकार नहीं किया? उम्मती होने के साथ साथ नबी होने का इनकार नहीं किया। अगर कहीं किया है तो आप दिखा दें। यार यही तो बात है, अगर वो उम्मती होने के साथ साथ नबी होने का इनकार नहीं किया, फिर उसको मदई नबूवत कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? वो क्यों कहता है कि मेरे पर इल्जाम लगाया जाता है कि मैंने नबूवत का दावा किया, मेरे ऐसा कोई दावा नहीं, क्यों कहता है? लगाते हैं ना, सरकारी इल्जाम लगाते हैं ना कि उन्होंने नबूवत का दावा किया। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मैंने तशरीह नबी का दावा नहीं किया, उम्मती होने के कोई साथ तशरीह होने का दावा किया। तशरीह भाई मेरी बात सुन, तशरीह का तो हम कह ही नहीं रहे कि तशरीह का दावा किया कि गैर तशरीह का दावा। हम ये कहते हैं कि वो मुदय्यन नबूवत है या नहीं है, नबूवत का दावा उसका है या नहीं है, या है या नहीं है। एक तरफ कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कहकर पुकारा है, मेरा नाम नबी और रसूल रखा है, इस वही में मुझे अल्लाह ताला ने नबी कहा है, रसूल कहा है। दूसरी तरफ कहता है कि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। ये मक्कर और फरेब नहीं तो और क्या है? अल्लामा साहब मुझे हेलो ये जी, सोने पे किसी अंदर से सुहागा जरा बात क्या है? करने दें। अल्लामा एक ही साहब किसी शख्सियत अंदर से है। मुझे बात करने दें थोड़ी सी। एक ही शख्सियत मनने वाले दो हस्तियां मौजूद ने, ठीक है। उन लगता है म्यूट ला लेना चौहान साहब चाहिए। आ गए ना, चौहान साहब आ गए ना, चौहान साहब मसला हल कर दें। चौहान साहब मुझे जरा किसी अंदर से थोड़ी सी बात करनी है। थोड़ी सी बात करने दें। हाँ कर लें। की आपने मसला बात करनी है रहील साहब। मसला ये बने है कि मैं एक सवाल रखे है रहील दे अगे कि मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरा नाम अल्लाह ताला ने नबी और रसूल रखा है, मुझे अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कहकर पुकारा है। अगर अल्लाह ताला ने नबी और रसूल उनको कहकर पुकारा है तो फिर वो नबी और रसूल क्यों नहीं है? फिर वो क्यों कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला ने तो मुझे नबी और रसूल कहा पर मैं नबी नहीं हूँ, क्यों? हाँ, ये तो उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया इस चीज का कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। जारी क्या है? मुकालमा मुखातबा इलाहिया। और कोई शख्स अल्लाह से वही पाकर मामूर हो जाए तो उसको एक रंग में नबी और रसूल कह सकते हैं। ये उन्होंने लिखा हुआ कि जो इंसानों का फरस्तादा होता है, इन इंसानों का भेजा हुआ पैगाम रसां, उसको भी रसूल कहते हैं। तो इस लिहाज से मजाज और गैर हकीकी तौर पर उनको ये रसूल और नबी का नाम दिया है, क्योंकि जो मुजद्दिद होता है वो नबी भी होता है, रसूल भी होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, वही पाकर भेजा हुआ होता है वो, और मामूर होता है चूंकि इस वजह से वो। लेकिन हकीकी नबूवत उसकी नहीं है, इसलिए उसको मजाजी तौर पर कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा कि जिन्ने तुसा कीते ने वटने चाड़े ने रस्सी नु जिन्ना वट दिता जे, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अल्लाह ताला को नहीं पता कि नबूवत बंद हो चुकी है नबी पाक पर? बिल्कुल अल्लाह ताला ने फरमा, हाँ जी, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में नाज़िल किया। और भाई अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमा दिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने के अलावा कोई नाम नहीं मिल सकता। तो जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा वो उम्मती होगा ना, गैर उम्मती तो नहीं हो सकता। नहीं वो तो ठीक है, उम्मती होना तो ठीक है। अगली बात भी सुन लेना। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने पहले ही ये बात फरमा दी कि जो उम्मती होगा उसको नबूवत का इनाम मिलेगा। और नबूवत का इनाम क्या है? अल्लाह ताला से वही पाकर मामूर होना तजदीद दीन के लिए। तारक जो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं तलत मलक साहब को लोट चिलका खा के आ रहे हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला जारी है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, इन्नहु ला नबिय्य बादी सयकूनु खुलफाउ फयक्सरून। मिर्जा साहब भी तो यही कह रहे हैं। ये खुलफा का सिलसिला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया है, मैं उसका 13वां खलीफा हूँ।
اور وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے نا اس کو مجازی رنگ میں نبی اور رسول کہتے ہیں، اور اس کی تو یہ مطلب مقام ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ طارق صاحب اچھا، ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ یہ 13 ساری- ਖਲੀਫਾ یہ ਦੱਸਿਆ ساری ਹੈ بات- ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ؟ پہلے 4 خلافت روحانی خلافت جڑی ہے نا وہ شروع ہوندی ہے 2ری صدی ہجری تو۔ یہ مجھے طارق چوہان صاحب سے بات کرنے دیں، تھوڑی سی بات کرنے دیں طارق چوہان صاحب سے۔ اور یار میں نے اس بیوقوف سے کیا بات کرنی، یہ تو حضرت مسیح موعود کا متعلق ہے، یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں، یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں۔ وہ پڑھ کے آپ بھائی رحیل علم جو اضافہ ہوتا ہے، پہلے پڑھ کے تو کتاباں مدد کرو نا۔ مسیح موعود کی، تو کہنا یہ انہوں نے کہا ہی نہیں، یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں۔ جی جی پھر تو یہ حال ہے، طارق صاحب جاہل سے کیا بات کرے آپ؟ جی ٹی سی انکل مجھے آپ یہ بتائیں، مرزا صاحب کو مجھے آپ یہ بتائیں کہ 50 سال تک آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آیا تھا جماعت بھائی کے میں اندر؟ عامر نذیر سے آپ کو بات کوئی کر رہا ہوں عیب یار، نظر نہیں تیرے آیا؟ جیسے خلیفۃ جاہل سے ثانی نہیں رضی اللہ عنہ کے اوپر کوئی آپ نے الزام نہیں لگایا؟ ٹھیک ہو گیا جناب راہیل صاحب، انہوں نے اگر منع کر دیا تو پھر بہتر ہے کہ آپ نہ چلتی ہے مشین میں ہاتھ دیں، انجوائے کریں بیٹھ کے۔ طارق صاحب جڑے تسی مرزا صاحب نے 13ویں دی جس کے اندر ٹی سی رکھا ہے، انکل مجھے صرف اتنا بتا دیں، کہ 50 سال کے اندر آپ کو خلیفۃ ثانی رضی اللہ عنہ کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آیا، کوئی عیب نظر نہیں آیا؟ اس کو ذرا میوٹ کر دینا، یہ بکواس 50 سال اس نے کرنی ہے۔ اور 313 صاحب آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہ رہا کہ جڑے تسی سلسلہ خلافت شروع کرتے ہو، ایک دفعہ اعظم خنزیر دے نال کی گل ہو رہی تھی تے انہیں بھی ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ 13 اس طرح پورے کیتے کہ جڑی قریش دی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے 12 خلفاء ہوں گے، سارے قریش دے ہوں گے، انہیں خالی ایک ہی قریش دا لیتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، باقی سارے انہیں شاپور دے گندا گیا، بخارا دے گندا گیا، ازبکستان دے گندا یار کسی نے کی گنیا ہے، مینو دیکھو مینو کوئی دلچسپی نہیں کوئی کی گندا ہے۔ میں تو اے دس رہے جو مرزا صاحب نے دسیا جنہوں نے اسی ماننے ہیں، انہوں نے یہ دسیا ہے 12 قریش سے خلیفہ نے، یہ جی کوئی شک نہیں، انہوں نے دسیا ہے، لیکن 13واں جڑا سی وہ قریش چوں نہیں سی ہونا۔ میں سمجھ گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں جڑے 12 قریش دے اندر نے پہلے ترائی دس دیو سانو تے ثانی ہو جائے گی، پتہ چلے گا تہاڈا موقف جماعت احمدیہ دے نال۔ ہاں اے متعلق بھی مرزا صاحب نے جو بات کہی نا اسی وہی دساں گے۔ انہوں نے کیا ہے کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صدی تے مجدد آندا ہے، اس لیے اسی بھی یہ یقین رکھنے ہیں کہ ہر صدی تے آیا ہوگا۔ انہاں مجدداں دے نام اللہ نے سانو نہیں دسے، سانو نہیں پتا، بس گل ختم۔ اچھا سانو نہیں پتا، 13ویں دا تانوں پتہ تے پہلے 12 دا نہیں پتا۔ ہاں کیونکہ 13ویں نے آ کے آپ دسیا ہے، 13ویں نے آ کے دسیا میں 13واں تے 12ویں دے متعلق انہوں نے دسیا سید احمد بریلوی شہید، اے انہوں نے ذکر کیتا ہے، اس تو پہلے مجددین دا انہوں نے ذکر نہیں کیتا، اور انہوں نے کیا میری ذمہ داری بھی نہیں ہے، تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بس وہ ٹھیک ہو گیا، سوال تو سن لو، میں کہہ رہا ہوں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اے ان 12 خلفاء دے اندر شامل ہوندے نہیں یا نہیں ہوندے؟ ہاں نہ جواب دے تو گل مختصر ہو جائے گی۔ نہیں ہوندے، نہیں ہوندے، اے کہ نا 100 اندر سارے تے گنڈ۔ علامہ صاحب ٹھیک ہو اس گیا، جنگل سے یہ پوچھ کے بتا دیں کہ 50 سالوں تک ان کو کوئی عیب نظر نہیں آیا؟ چلو بس یہی اس کو بکواس کرتا رہے گا۔ اب اس کو کہے کہ مسیح موعود نو نظر نہیں آیا، 10,000 دفعہ مسیح موعود نے 10,000 دفعہ مسیح موعود نے قرآن پڑھیا سی، انہوں 30 آیات مسیح موعود نو نظر نہیں آئی۔ جماعت کے اندر کوئی 53 سال تک اس عقیدے سے رہے جس انہوں نے کیا کہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ 50 سال بعد بھوگنا شروع کیا، اے مرزائی دی عقل ہے۔ 50 سال بعد بھوگا۔ ٹھیک ہو استاد جی، تسی سن لیا نا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نو حضرت ابو بکر، یار بات آپ پوری سنتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر کو مرزا صاحب نے کہا وہ آیت استخلاف کے مطابق خلافت اللہ منہاج نبوت پر فائز تھے، لیکن اور گال سے سن لیا کرو یار، کوئی چھیتی مطلب کتے جانا گڈی کھلوتی ہے، پوری گال کیوں نہیں سنتے؟ اور پوری بات تو سن لو، عقل دے انے ہیں وہ۔ میں کہہ رہا ہوں اب گالا کٹیں گے، ہاں گالاں کڈاں گا، اور کی گال ہی نہیں سنتے، عجیب مطلب سوال کر دو جواب نہیں سننا۔ مسیح موعود صاحب نے کیا ہوا ہے مرزا صاحب نے کہ حضرت ابو بکر جڑے سی وہ آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ سی، مگر انہوں نے بعد جڑے باقی 3 سی وہ آیت استخلاف کے مطابق نہیں سی، وہ خلفۂ راشدین سی بے شک، لیکن وہ آیت استخلاف کے مطابق نہیں سی، اور انہوں نے ثابت بھی کیتا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر دے وقت اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر دے رنگ دے وچ انہاں دا انتخاب کیتا سی،
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਖੌਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਉਹ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਹਿਜਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 12वें खलीफा मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि हज़रत सैयद अहमद बरेलवी शहीद से और 13वें खलीफा 14वीं सदी दे वो मिर्ज़ा साहब खुद और 15वीं सदी दे खलीफा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ भाई कितनी दफ़ा दसे है ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ हाँ ਬਾਕੀ नहीं ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। कितनी दफ़ा दसे है मिर्ज़ा साहब ने उदम तक सानू कुछ नहीं दसिया कि वो कौन सी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਨ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ 14ਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 14ਵੇਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਸ ਉਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ, वही मैं कह रहा ना कि थोड़ा मौका तहकीक के खिलाफत जमात ग्रुप का मौका भी बिल्कुल मिलता ही है, क्योंकि कहते हैं भाई ऐसे क्योंकि मसीह मौद ने फरमाया ने कोई मैं जाती तौर पे तो कोई तहकीक नहीं की कि मैं कहा। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ हाँ जी 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ हाँ 13 ਦੂਣਾ 26 ਉਹ ਇਹ 13 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ठीक है ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁੜਕੀ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ 13 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, 17 ਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 17 ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 13 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਹ ਵੇ, ਨਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਆਖੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਕਵੇ, ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਖਸੂਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਆਖੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖੇ ਉਹ ਲਾਵਾਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਆਖੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਖੁਦ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਨਾ ਅਵਲੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰੁਸਤ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਬੀ ਆਖੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਅੱਜ 13 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਆਖੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਚੂँकि ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਬੀ और रसूल कह रहा है
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਨਬੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਤ ਹੀ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੁਰਸਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ रंग के हकीकी तरह से ये महमूल नहीं है। अब कहते हैं हम इस बात के कायल और मोतरफ हैं कि नबूवत के हकीकी मानों के रूह से बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना कोई नया नबी आ सकता और ना पुराना। कुरान ऐसे नबियों के ज़हूर से माने है और कुरान माने, मगर मजाजी मानों की रूह से खुदा का इख्तियार है कि किसी मुलहम को नबी के लफ्ज़ से या मुर्स के लफ्ज़ से याद करे। अरब के लोग तो अब तक इंसान के फरस्तादा को भी रसूल कहते हैं, फिर खुदा को क्यों ये आराम हो गया कि मुरसल का लफ्ज़ मजाजी मानों में इस्तेमाल करे। वो हर दफ़ा वो कह रहे हैं मजाजी मानों में, हकीकी मानों में नहीं। तुसी मनना ही नहीं, ना मिर्जाइया ने मनना है, ना नाम नेहाद मुसलमाना ने बनना है। सुनो मौका दो। अगर नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बंद है, हाँ, और अगर कुरान किसी नवे या पुराने नबी दे आमन दे विच रुकावट है, हाँ, ते फिर अल्लाह ताला ते किसी नू नबी रसूल कह के पुकार ही नहीं सकता। फिर ते ये गल मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा ये दावा करे कि मैनू अल्लाह ताला ने नबी आख्या ते रसूल आख्या। भाई अल्लाह सुन लो ना, गल सुन लो ना। इन्हां सारियां गल्लां दा जिन्नियां तुसीं बयान कीतियां ने, इन्हां सारियां गल्लां दा ते अल्लाह ताला नू पता ही है ना कि कुरान मैं घलिया ते ओहदे च मैं पाबंदी ला के टोरिया कि हुण नबी कोई नहीं आउणा। फिर अल्लाह ताला किसी नू नबी क्यों आखेगा? फिर उन्होंने अल्लाह ताला ने नबी नहीं किया, फिर उन्होंने किसी और नहीं आख्या नबी, अल्लाह ने नहीं आख्या। तो जे अल्लाह ने आख्या है, जे अल्लाह ने आख्या है तो फिर वो नबी ओहदा होने का दावा होना चाहिए। फिर ये कोई तवील अच्छा नहीं मजाजी रंग में अल्लाह ताला को कौन सी रुकावट है? एदा जवाब कि अल्लाह ताला नू ये मजाजी रंग च कहना नहीं सी आंदा, ए मेरे मजाजी नबी, ए मेरे गैर हकीकी नबी, ए मेरे जिल्ली बरूजी प्यारे नबी, इंज नहीं सी अल्लाह ताला कह सकदा। अल्लाह ताला नू नबी कहंदा है, वो कहंदा मजाजी मैनेजमेंट कहंदा पिया क्यों? हालांकि ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਜਾਜ਼ੀ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਉਮਤੀ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ। ਉਸ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। तो जाहिर है कि वह हकीकी मानो से आ नहीं सकता, क्योंकि हकीकी मानो जड़ा आएगा वो शरीयत कैंसिल करेगा। हकीकी मानो से नहीं आ सकता। अगर अल्लाह ताला नबी और रसूल कह रहे हैं तो अल्लाह ताला ने खुद ही शर्त लगा दी, वमन युतिल्ला वर रसूला, अल्लाह के बाद ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो इनाम मिलणगे। तो जदों वो जड़ा रसूल की इताअत कर रहा है वो अल्लाह ताला नबी कह रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने उम्मती नबी कह रहे हैं। एक्सप्लेनेशन तो इंसानों वास्ते जरूरी है। अल्लाह ताला ने ते अल्लाह ताला जो तो नबी कह रहे हैं वो क्या ही सेंस रहा है कि वो उम्मती नबी है। अच्छा अगर अल्लाह ताला दी ये तलीम है कि अल्लाह ताला जिन्हों नबी बनाना चाह रहा है उन्होंने वो कह रहा है मन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। जिथे मिनन नबिय्यीन आख्या है, हाँ बिल्कुल, तो क्यों नहीं आ देता मिन जिल्ली नबिय्यीन मिन बुरूजी नबिय्यीन? क्यों नहीं अल्लाह ताला ने? वाकई ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं ये गल ही नॉनसेंस है ना, ये गल कोई बंदा भी ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਨਤੀ ਮਰੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ? ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਬੂਲ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਅਗਰ ਮੋਮਨੀਨ ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਉਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਾਲਮਾ ਮੁਖਾਤਬਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ 10,000 ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਆਣ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮਨਵਾ ਦਿਓ, ਲੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਬਈ ਮਜਾਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਸੜਿਆ, ਹਕੀਕੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਦਿਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੰਨ ਜਾਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਮ ਨਬੀ ਰਸੂਲ रखा लेकिन नबी है नहीं। उन्होंने आप सारी एक्सप्लेन की है। वो कहते हैं इसी तरह खुदा ताला की तरफ से दो नाम मैंने पाए, एक मेरा नाम उम्मती रखा गया जैसा कि मेरा नाम गुलाम अहमद से जाहिर है, दूसरे मेरा नाम ज़िल्ली तौर पर नबी रखा गया जैसा कि खुदा ताला ने हिस्से से साहब का इब्राहीम अहमद में मेरा नाम अहमद रखा और इसी नाम से बार बार मुझको पुकारा। और ये इसी बात की तरफ इशारा था कि मैं ज़िल्ली तौर पर नबी हूँ, बस मैं उम्मती भी हूँ और ज़िल्ली तौर पर नबी भी हूँ। बस इत्तबाए कामिल की वजह से मेरा नाम उम्मती हुआ और पूरा अक्स नबूवत हासिल करने से मेरा नाम नबी हो गया। थले फिर एक्सप्लेन उन्होंने किया है, कोई शख्स इस जगह नबी होने के लफ्ज़ से धोखा ना खावे। मैं बार बार लिख चुका हूँ कि ये वो नबूवत नहीं है जो एक मुस्तकिल नबूवत कहलाती है। कोई मुस्तकिल नबी उम्मती नहीं कहला सकता मगर मैं उम्मती हूँ। बस ये सिर्फ खुदा ताला की तरफ से एक एजाज़ी नाम है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से हासिल हुआ ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकमील मुशाबत हो। सारी गल एक्सप्लेन भी कर दी। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਤਰਮੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਦਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਲਦੀ ਕਿਸ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ तारीफ से असी हर वक्त देखेंगे और यही तारीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। नबी के लफ्ज़ इस ज़माने के लिए सिर्फ खुदा ताला की मुराद है कि कोई शख्स कामिल तौर पर शर्फ़ मुकालमा मुखातबा इलाही हासिल करे और तजदीद दीन के लिए मामूर हो। इसके अलावा तो और कोई सिलसिला ही नहीं। फिर वो कहते ने गल सुनो, फिर कहते ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी पर नबी के लफ्ज़ का इतलाक भी जायज़ नहीं जब तक उसको उम्मती भी ना कहा जाए, जिसके ये मानी है कि हर एक इनाम उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से पाया है न बराह रास्त। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮਤੀ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਨਬੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਜੱਦਦ ਤਜਦੀਦ ਦੀਨ ਲਈ ਮਾਮੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹੀਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਈ ਕਦੇ ਆਏ ਉਮਤੀ ਬਗੈਰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਬੀ ਬਗੈਰ ਉਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ।
ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਸ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋ। ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ- ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਣਾ ਹੀ? ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਰੱਤਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਾਸਤਾ ਅਲਾ ਨਜ਼ੀਰਾ। ਜੀ और को गल करने तक सब कर लो ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ से डिस्कस कर लेने नहीं देखिए, मिर्जा साहब ने ये कह दिया है कि नबूवत आम वसल्लम के बाद ख़त्म हो गई, मगर ज़िल्ली नबूवत जिसकी मानी है महज फैज़ मोहम्मदी से